Oke, kita mulai aja ya Miss Karen ya. Let's start. Oke. Selamat sore semuanya, balik lagi dengan Sarita dan Karen. dalam acara JMS Friday Talk. Woo! Welcome. Semuanya terima kasih sudah bergabung. Nah, kali ini kita pakai t-shirt langsung khusus JMS Live Talk. Yeah. OMG, So you your know shirt. you- OMG, your shirt so cute. Thank you. So you know you've tuned in the right session here. Just notice the t-shirts. Oke, minggu lalu kita udah diskusi tentang movie score bersama guru musik dari Jakarta Multicultural School yaitu Mr. Nino. Yang seru banget minggu lalu sampai beberapa parents juga sempat bikin ikutan kontribusi di selama live talk berlangsung. Nah, kalau misalkan ada yang kelewatan, boleh langsung view di Instagram kita di @jakartamulticultural.school atau bisa cek di official YouTube kita di Jakarta Multicultural School. That's right. So last week we did our session with Mr. Nino, our very own music teacher, on music scores, where parents also got to interact and given some input on their own music scores. If you've missed the session last week, you can follow it up on our Instagram TV at jakartamulticultural.school or our official YouTube channel at jakartamulticultural.school. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke topiknya nih, mungkin sebelumnya kita udah sempat upload juga ya, Miss, teaser dan lain-lain. Kita akan membahas tentang new normal. Nah, sebelum kita masuk ke new normal nih, ke topik utamanya, Miss Karen, what's your new normal? Oh my goodness. So my new normal is, it's still normally going to work. The new thing is I'll be sometimes going to work in my jammies because I'm at home with a coffee. But I have to make sure that when I'm doing some business meetings that the top half is business, like a mullet party in the business and friend party in the back. Oke, jadi kalau misalkan bagi kalian ada yang meeting bersama Miss Karen gitu ya, jangan suruh berdiri karena atasnya rapi, tapi bawahnya jadi jangan. Don't let me stand up. What about you, Sarita? What's your new normal? My new normal mandinya lebih sering, Miss. That's okay. You know what, guys? Ke warung mandi, pulang dari warung mandi, ke minimarket pulang-pulang mandi, ya kan? Jadi mandi bisa banyak. I think that's too much. But she smells nice from down the hall. I can smell the soap on her. And look at this shiny, gleaming face. That's the secret of shiny, gleaming face. Is 3 times a day. Okay. You take a shower. Jadi silakan mungkin kalau misalkan ada yang mau nyebutin new normalnya apa, boleh langsung di sebutin di chat. Don't be shy. Put yourself Ya. out there. Nah, ngomong-ngomong soal new normal nih, Miss. Minggu ini, weekend ini, stay tune terus di Instagram Jakarta Multicultural School karena kita akan ada new normal competition. Yes. So we're gonna have a new normal competition. Stay tuned at jakartamulticultural.school. We're gonna post it on Instagram, so you can find out more about it. So we're posting it this weekend. Iya, this Alright. weekend gitu. Okay. Jadi stay tune terus karena, aduh ini jangan sampai dilewatkan karena ada hadiahnya. Good prizes, guys. You don't want to miss it. Stay tuned. New normal competition. Nah, minggu ini seperti yang udah disebutkan di poster sebelumnya, kita akan membahas tentang new normal tapi di dunia education. Gitu. Jadi kita akan kedatangan tamu yang sangat spesial minggu ini yaitu Ibu Edriana, Director of Jakarta Multicultural School. Beliau akan langsung ngobrol dan sharing tentang bagaimana nih, apakah kita sudah siap menghadapi new normal, menghadapi new academic year dengan situasi new normal. That's right. So last week we mentioned that we're going to have this session regarding education in the new normal, and our very special guest is Miss Adriana Noorden, the director of Jakarta Multicultural School. Although at JMS, she's in our hearts, she's known as Miss Nana. Yeah. So she'll be talking about how the new normal will affect education. Iya, jadi mungkin mamis kira-kira perlu nggak nih, apa masih online ataukah udah mulai bisa efektif dan lain-lain. Nah, itu kita akan temukan jawabannya hari ini. That's right. You'll know after the session whether or not you yourself will be ready for the new normal and whether or not we're ready for the new normal or education in general. So stay tuned. You don't want to miss this session. Ya, ini kita masih menunggu Miss Nana untuk join di live kita. Oke, kita tunggu sebentar. Oke,
Oke, sambil nunggu boleh silakan kalau misalkan ada yang mau tanya what's your new normal, silakan komen dulu di bawah sambil kita menunggu Miss Nana ready untuk bergabung bersama live kita. Kita masih menunggu sebentar. Silakan. Bagi kalian yang kelewatan minggu lalu, jangan lupa bisa dicek di IGTV Jakarta Multicultural School di @jakartamulticultural.school atau bisa cek di account official YouTube-nya Jakarta Multicultural School. Jadi nanti di situ ada live talks yang udah dari minggu pertama sampai minggu 3. Hari ini kita episode keempat. Jadi nanti akan diposting di situ, diupdate di situ. Kayak gitu. Mungkin yang lain juga bisa sharing sambil kita menunggu nih. Bu Nana ready? Boleh sharing dulu kira-kira apa nih new normal versi kalian semua gitu. Oke, kita masih menunggu Ibu Nana. Oke. Jangan lupa juga weekend ini tadi seperti sudah saya jelaskan, weekend ini kita akan ada new normal competition. Jadi make sure stay tune terus di @jakartamulticultural.school. Nanti akan kita posting informasinya. Gitu. Ini Miss Karen kemana ini? Oh, I'm right here. Udah balik ternyata. Oke, sebentar lagi Ibu Nana akan bergabung bersama kita. Sebentar. Sebentar lagi kita akan membahas. Nah, halo Ibu. Hai Miss Nana. Selamat sore. How are you? Sore Ibu. How are you? Mungkin Ibu, Ibu mungkin bisa perkenalan dulu Bu. Perkenalkan diri dulu untuk audiens ya. Oke, buat teman-teman IG semua, to all my dear friend dan juga Jakarta Multicultural School. Perkenalkan, nama saya Adriana, saya sebagai director di Jakarta Multicultural School. Mungkin kali ini kita baru pertama kali bertemu, tapi mungkin from now onward kita akan bertemu. Oke, makasih banyak Bu Nana atas waktunya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang gimana nih pendidikan nanti di era new normal. Jadi kalau misalkan nanti mamis atau kakak-kakak, adik-adik ada yang punya pertanyaan, boleh langsung drop pertanyaannya di box bawah. Nanti habis itu kan kita bacakan pertanyaannya. Bisa langsung dijawab sama Ibu Nana. Okay, guys, if you have any direct questions, don't hesitate to post your questions here, and you can hear the answers right from Miss Nana. Oke, sebelum kita mulai nih Bu Nana, aku mau nanya dulu dong Bu. Hai Ibu Nana, tuh ada dari parents kita ada Miss Leti. Hai parents. Udah pada siap bikin live hari ini. Iya, Oke, sebelum aku mau nanya nih Bu, kalau Bu Nana sendiri, menurut Ibu Nana new normal tuh gimana sih Bu? Jadi memang sebetulnya situasi ini membawa dampak kepada kita semua. Jadi dalam situasi seperti sekarang mungkin kita semua merasa ada yang gelisah, ada yang juga ya kesehatan lahir dan batin gitu ya, seperti orang Indonesia selalu katakan, kita perlu memaintain itu semua. Cuman bagi kita ibu-ibu yang lebih sulitnya lagi, sekarang ini kan home learning, home based learning. Nah, home based learning ini membuat kita sebagai ibu-ibu kan semakin bertambah banyak pekerjaannya. Di samping kita harus bekerja untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga lainnya, tentu kita harus menemani anak untuk belajar. Dan juga kita harus make sure bahwa all the fasilitas yang mereka punya, apakah fasilitas gadgetnya atau pulsanya, semua betul-betul tersedia dengan baik. Nah, menurut saya memang sekarang saatnya kita semua, ibu-ibu, momi, semua berpikir bagaimana supaya new normal ini pertama tidak membawa dampak buruk buat kita, karena sekarang ini angkanya juga spiking up balik kembali ya. Tapi juga anak kita maksimal juga dalam proses belajar mengajarnya. Nah, itulah yang sekarang ingin kita diskusikan bersama-sama. Bagaimana agar proses belajar mengajar ini betul-betul
membawa dampak positif, dampak baik buat anak-anak, tapi juga buat kita orang tua tidak merasa khawatir. Oke. Right. So the new normal, according to Miss Nana, is it affects everybody. Everybody, especially right now in education, the mummies also have to work hard to support the children in the learning. So very hands-on now, and also we have to make sure that even during this online learning that we have all the infrastructure ready, not only infrastructure but also the mental, physical, spiritual support from parents to students. Am I correct? Ya. Ya, betul. Jadi kalau new normal, Sarita and Karen, sebetulnya Iya, kita sendiri dari dulu kan memang harus mempunyai lifestyle. Jadi ini tergantung lifestyle kita. Pertama, lifestyle kita dalam menjaga kebersihan. Gitu ya. Jadi bagaimana kita harus membiasakan diri kita tetap harus bersih. Bersih, bagaimana kita harus rajin mencuci tangan. Bersih, kita harus menjaga jangan sampai kalau kita bersin atau orang lain bersin, atau kalau kita bicara itu juga jangan sampai kita mengkontaminasi orang lain. Jadi kita pakai maskernya. Tapi yang juga sangat penting itu adalah distancing. Jadi bagaimana kita social and physical distancing itu tetap kita jaga. Nah, walaupun ini dari dulu sebetulnya memang cara hidup bersih ini kita sudah tanamkan, termasuk pada anak-anak kita, tapi tetap karena situasinya itu sangat tidak mengenakan buat semua orang, kita tetap khawatir. Wah, kalau walaupun anak saya sudah saya ajarkan bagaimana hidup bersih, tapi betul-betul bisa nggak dia menahan dirinya, bisa nggak dia memanage? Kalau dia tidak dalam pandangan saya khawatir nanti. Nah, itu tetap terjadi. Kekhawatiran orang tua bahwa anaknya betul-betul bisa dengan baik menjaga dirinya. So actually, this new normal, the practices like our cleanliness, to make sure that we wash our hands, to make sure we don't sneeze on people or cough on people. These are things that we've always implemented. But during this time, this pandemic, the concerning part is whether or not our children could actually properly implement it, especially now in the face of this COVID-19. Kayaknya Karen jauh lebih baik ya dalam menjelaskan daripada saya. you explain better than me, Karen. Thank you so much. I'll be your subtitle, Miss. Jadi sebenarnya on positive side gitu ya Bu, mungkin yang tadinya kita tidak biasa dengan hidup bersih, maksudnya kita mungkin aware bahwa cuci tangan itu penting loh. Tapi mungkin banyak orang juga yang kadang suka lupa aja gitu kan, cuci tangan atau pakai jaga kebersihan dan lain bersin sembarangan. Mungkin kan orang nggak terlalu aware. Begitu ada pandemi ini dilihat dari kacamata positifnya, sebenarnya orang jadi semakin sadar gitu ya Bu. Jadi new normal ini kembali kayak mengingatkan manusia untuk lebih aware pada kesehatan. Yeah, sendiri, that's very true. So Sarita is saying that we can look at this in a negative way, but we've always told students, we've always told our kids, always told ourselves to wash your hands, to make sure you're not coughing all over the place, or sneezing all over the place. But now, because in the face of this pandemic, in a positive light, that we can really instill this, make sure that we stay clean and for us to stay healthy. Nah, oke, Bu, Right. nah, soal terkait dengan new normal nih Bu. Nah, kalau misalkan menurut Ibu dari kacamata dunia pendidikan sendiri, mungkin kan tadi Ibu sudah sebutkan ada fasilitas-fasilitas yang jadinya berbeda ya. Kita gunakan lebih kayak gadget, terus internet. Nah, ini kan sebenarnya kita akan menyambut new academic year nih Bu, tahun ajaran baru. Nah, kira-kira kalau dari kita dari kacamata sekolah gitu, Jakarta Multicultural, kira-kira apa yang perlu disiapkan juga oleh parents mungkin untuk menghadapi new academic year nantinya? Yeah, so it's okay. Go ahead. Okay, go ahead. Sorry, it was just our trio here. Just to translate for the mummy who doesn't understand Bahasa, is that Miss Sarita is saying that
in the face of this new normal, now that we're going to start our new academic year, this is July. I think a lot of schools are starting the new academic year. So what types of facilities do schools require? What type of gadgets to support the learning or the education during the new normal? Jadi ini policy dari pemerintah, jadi dari Dinas Pendidikan, itu kan juga mengatakan bahwa untuk daerah-daerah yang masih red zone, daerah yang masih merah, itu kan dianjurkan untuk tidak dulu membuka sekolah. Tapi bagi sekolah yang siap, nah jadi pemerintah juga mengatakan bagi sekolah yang siap, artinya yang siap itu apa? Fasilitasnya cukup baik, jumlah siswanya juga, rasio murid dengan guru di dalam kelas juga tidak banyak, cukup baik, dan juga all the distancing itu bisa dijamin di sekolah. Jadi kita harus mengajukan semacam proposal, fasilitas seperti apa, kondisi lingkungan seperti apa, dan juga bagaimana keadaan kelas. Itu harus kita propose kepada pemerintah daerah. Kalau kita dinyatakan siap dan kita boleh membuka sekolah. Nah, untuk Jakarta Multicultural School sendiri, kita mengirimkan survei kepada parents. Kita mengirimkan survei kepada parents untuk bertanya, apakah parents itu siap kalau seandainya sekolah dibuka. Nah, dari jawaban-jawaban yang masuk sampai saat sekarang, itu masih sangat beragam. Ada yang mengatakan siap karena di rumah mereka juga sudah kan nggak mudah ya mengajarin anak di sekolah ya. Betul. Apalagi kalau kita tidak punya background pendidikan. Jadi mereka mengatakan bahwa karena saya sudah tidak bisa mengajarkan anak saya dan anaknya naik kelas makin sulit pelajarannya, sehingga mereka berharap supaya anaknya tetap pergi ke sekolah. Dari sisi anak-anak sendiri, mereka juga mengatakan, I want to meet a friend, I want to meet my teachers. Jadi anak-anak juga kangen. Jadi mereka sudah 4 bulan tidak bertemu teman, tidak melakukan sosialisasi. Mereka juga kangen. Jadi demi kesehatan mental anak, parents juga mengatakan, oke, dalam situasi sekarang ini mungkin ada kondisi-kondisi yang bisa diciptakan oleh sekolah agar anaknya bisa masuk. Nah, itu respons dari parents. Walaupun ada juga parents yang mengatakan bahwa jangan dulu, saya belum siap mengirim anak. Tapi memang sebagian besar parents berharap agar memang diatur bagaimana agar sekolah itu bisa tetap dibuka. Mungkin nggak tiap hari, mungkin sekali 2 hari, mungkin 3 kali seminggu atau 2 kali seminggu. Take turn. Sekarang kelas 1 dibuka, besok kelas 2 dibuka, the next day-nya kelas 3. Nah, temanya macam-macam. Kita di Jakarta Multicultural School tiap hari selalu mendiskusikan, membahas, tapi basicnya, jadi bottom line-nya atau yang paling penting bagi kita adalah yang terbaik buat murid. Jadi that is the keywords. Apa yang terbaik buat murid. What's itu best, ya. Okay, let me try to translate that. It's too much for you. No, that's okay. But let me see. Let me confirm with you if I got this correctly. You can do it. So in the beginning, the process of opening schools through the government. Right now, currently, the government maintains that in order for schools to open, they have to be within a green zone or not a red zone. However, they are giving some initiatives to schools that if some schools are ready to open, we have to give a proposal to them and kind of show how we're ready. Whether with the facilities, whether with the protocol, the health protocol, and how we're supporting our kids. You think I got that right so far? Okay, the next one is with better. Your understanding of bahasa is getting better. Okay. Practice, miss. Practice. Yeah. The next one is with gyms personally. So right now at GMS,
we're giving surveys to our parents to see where they're at in terms of how they're feeling with regards to their kids coming to school, or should we continue with home-based learning. Right now, the majority of parents are keen on starting school for a variety of reasons. One, because it is stressful at home to teach your kids, especially if you're not if you don't have a background in education, especially when the children that you're teaching are going to higher levels. It's no longer just cutting and pasting. It's math, it's science, it's reading. The other stress is also the children themselves. Like, I know for for even my own child, he's saying that I miss my friends. I miss school. Can I call them? Can I go to school? So even the children are stressed. So for the mental, the spiritual, the emotional well-being of both children, both students and parents. Right now, according to the survey, GEM's parents would like their kids to go to school. However, in terms of how we're rolling out classes, that's yet to be seen. We're going to wait until the completion of the survey. We could be rolling out of when we can just, it's either year one day and year two another day, or it could just be half in class, half home based. So whatever it is, it's towards the well-being of students, and in which case is the reason why we're giving out the survey, is to make sure that parents also have input. You're right. Yeah, you know better than me, right? Thank you. Oke, Ibu, berarti kalau misalkan apabila nantinya setelah kita melakukan survei, berarti kan basically memang tidak hanya harus melengkapi persyaratan sesuai dengan peraturan pemerintah, tetapi juga harus dengan persetujuan orang tua murid tentunya, apakah mereka sudah cukup merasa aman atau belum untuk bisa datang ke sekolah. Nah, untuk sekolah sendiri, Bu, nantinya apakah akan mulai semua level, ataukah akan kita mulai dari mungkin SMA dulu atau gimana, Bu? Yeah, so the question, the question proposed by Sarita is that, are we going to start with all your levels, or is there a protocol that we have to start with certain levels? Ya, bagaimanapun GIMS tetap patuh pada regulasi. Jadi we are not going to open the school kalau regulasinya tidak memungkinkan. We are not going to open the school if the parents still feel uncomfortable untuk sending the kid to school. Bagaimanapun tetap ini consent ya, by consent. Jadi kita selalu by consent ingin melakukan apakah sekolah dibuka atau tidak. Tapi dari sekarang, GIMS mempersiapkan apapun nanti keputusannya. Kita harus tetap siap menghadapi, jadi kita melakukan simulasi-simulasi terus, bagaimana menjaga kalau sekolah dibuka. Sampai sekarang, GIMS sendiri memperbaiki semua fasilitas sekolahnya. Jadi mungkin kepada mommies, parents, just drop by if you want to see what we have at school. Jadi kita melakukan perubahan-perubahan di sekolah sekarang, karena bagaimanapun dalam situasi yang 4 bulan kemarin, ini kesempatan bagi sekolah juga untuk melakukan refleksi. Jadi perbaikan-perbaikan seperti apa, kurikulumnya bagaimana, fasilitas-fasilitas seperti apa, jadi kita melakukan perbaikan besar-besaran di GIMS. Yang paling penting adalah protokol. Jadi bagaimana kita mempersiapkan protokolnya. Sampai sekarang GIMS itu selalu membuat protokol, melakukan uji coba, memperbaiki kembali, melakukan uji coba kembali. Nah, so far pembicaraan di antara kita semua dari hasil survei, dari regulasi, kalaupun kita harus buka nanti. Jadi if we have to open the school, itu kita akan memulai dari SMA. Kenapa dari SMA? Karena kita yakin kalau anak-anak SMA mereka sudah lebih paham apa artinya social distancing, apa artinya physical distancing, how to manage themselves, bagaimana menjaga kebersihan. Jadi kita tidak akan memulai dari yang paling bawah.
Jadi exercise akan kita lakukan dari yang paling atas. If is that so. Jadi mungkin begitu. Go ahead, Karen. Okay. Okay. So, whatever the reason, whether we open the school or not, we always will follow the regulation of the government. Hand in hand with that is that we will also take input from parents, especially after the survey. And balancing the two, what we're going to do is we're going to take a look at what best or how comfortable parents are in terms of what type of school or classes that we're going to roll out, whether it's in class or whether it's still home-based learning. That still has yet to be seen, but we will take into consideration all parents from JMS. With that said, the rollout of classes will start from the higher levels. So I believe SMA is year 9 to year 12, or year 10 to year 12. 10 to 12. So the reason being is that because we have to start with the older classes, because they know how to maintain themselves, they know how to roll out their protocol, they know how to listen in terms of what to do. They know how to maintain themselves. So because during this pandemic, we're still trial and error, which is also the reason why we're always open to suggestions. We always listen to feedback from the parents. Because it is trial and error, we have to start from the top to make sure that the school environment and the students and parents, everybody who works at gyms, it is safe and healthy, and that's why we're going to start opening. And if we do start opening, it'll be from the top, and then we'll start rolling out from towards the little ones once we get it right. Iya. Dan Jadi, satu lagi ya, Bu. sebentar, saya tambahkan sedikit, Sarita. Tapi untuk gym sendiri, semua guru akan mengajar dari classroom. Jadi although kita nanti akan menerapkan home-based learning, semua guru tetap mengajarkan dari classroom supaya murid itu tetap mendapatkan feeling ya, vibe-nya dapat bahwa ini guru mengajarkan dari classroom. All the persiapan, buku-buku dan supporting dokumen buat mengajar itu selalu mereka dapatkan dari lingkungan sekolah. Jadi anak pun betul-betul walaupun home based learning, mereka tetap merasa bahwa memang guru mempersiapkan dirinya as if dia mengajar di dalam kelas. Okay. So in the event that parents decide, or the community of parents decide that let's wait a little bit, let's not open yet, and we still want to do home-based learning, GMS teachers will still be teaching from school. And it's the reason being is to provide an environment where students they see teachers at school. So even though it's a new normal or not normal, But they they feel normal, at least from the perspective that teachers are ready. They're in school. They're prepared to support your children learning. Even the books. They can get it. They can get the books from school. So all the support, whether it's teachers, whether it's teaching materials, we are still open here to support student learning in the case that we're doing home-based learning. Yeah. Jadi memang basically untuk sekarang belum ada keputusan pasti begitu ya Bu. Jadi memang kita masih melakukan penelitian masih terus melakukan survei kepada parents, masih melihat kondisi terus-menerus, masih kita pantau sehingga nanti mungkin apakah keputusannya akan memulai new academic year di sekolah atau tidak, itu nanti pasti akan ada regulations dan ketentuan-ketentuan yang berlaku gitu ya Bu ya. Aku baca komen-komen sedikit nih Bu. Iya, silakan. Ini ada komen, kalau dilihat dari semua sekolah internasional yang ada di Jakarta, paling cepat semester pertama lebih baik di rumah katanya, karena kids cannot do social distancing. Mungkin kalau ini tadi udah sempat dijawab juga, karena memang kita pun kalaupun nantinya akan memulai, itu akan dimulai dari level yang paling tinggi, yaitu SMA, bukan gitu ya Bu ya? Jadi kita mulai dari level SMA dulu, nanti kita akan lihat perkembangannya. So you have to start with the kids who have the capacity to know how to do social distancing. Betul. Protocol.
Oke, Dan terus kita juga memonitor terus, kita memonitor bagaimana situasi yang terjadi. Tapi we take it seriously. Jadi don't worry, we'll take it seriously. Kita mengikuti perkembangan, kita memantau data-data, kita komunikasi dengan pemerintah juga. Dan seperti yang saya katakan tadi, what is the best for the kids? What is the best for the student? Itu yang akan kita lakukan. Right. So we're always on top of, you know, government regulations. We're always on top of new protocols, on the health announcements. So to make sure that students at JMS and even staff, teachers, everybody at JMS stays safe and healthy. Iya. Ya. Terus ada juga ini komen dari salah satu parents kita, Miss Letty. So the opening of the school really depends on the survey results, or will it still open for those who say yes? Of course, there is if the school has the green light from the ministry. Thanks. Itu pertanyaan. Jadi survei itu that is not the only tools yang akan kita pakai. Itu hanya untuk melihat bagaimana parents feeling. Jadi bagaimana feeling dari orang tua ketika kita sekarang melakukan home based learning. Tapi itu bukan satu-satunya sebagai alat untuk kita jadikan pegangan apakah sekolah akan dibuka atau tidak. Yang paling penting sekarang ini kita akan melakukan komunikasi dengan banyak pihak. Jadi memang masukan dari parent itu sebagai pegangan yang cukup kuat bagi kita, tapi kita akan memonitor data, memonitor situasi, dan juga kita akan komunikasi terus dengan pemerintah daerah. Karena kita harus percaya bahwa pemerintah itu juga tidak main-main. Makanya bagi sekolah yang merasa siap untuk menerapkan take turn ya, masuk sekolah sekali masuk, nanti enggak dengan berbagai kondisi yang akan kita ajukan, kita harus mengajukan proposal terlebih dahulu dan mereka akan datang. Mereka akan datang untuk melihat all the protocols, all the facilities, dan bagaimana kita conditions yang ada itu akan mereka review juga gitu. Jadi kita tidak akan melakukan ini dengan gegabah ya. We are not doing it with careless. Jadi kita sangat hati-hati sekali. Right. So, Ms. Letty, so to answer your question is, although the survey, you know, it will influence heavily on how we decide on how to roll out the school year. We do take into consideration other tools, and we also monitor data from the government. We do have trust in the government that they also have the best interest for everybody in this country. So so we are working closely with the local government and with the Ministry of Education to see what is the best way to roll out the new curriculum. Jadi memang ada banyak sekali poin-poin yang harus dipenuhi juga oleh pemerintah. Maksudnya walaupun kita mengambil keputusan nantinya untuk buka atau tidak, itu juga tentunya atas berdasarkan proses diskusi dan proses persiapan yang panjang begitu ya Bu ya. It's a lot of trial and error, but you know we try to take everybody's feedback to heart, but at the same time we also have to take everybody's well-being into consideration. Ya, Oke. Sedikit lagi saya tambahkan Sarita, tadi saya sudah mengatakan bahwa nanti waktu tanggal 20 Juli semua guru dari Jakarta Multicultural School akan mengajar dari kelas mereka. Jadi bagi murid, bagi parents, ada yang mau bertemu dengan guru, ada yang ingin melakukan konsultasi atau ingin bertanya bahwa ada yang tidak begitu paham dari penjelasan yang dilakukan secara virtual, mereka bisa drop by. You can drop by, ask the questions, atau juga melakukan komplain atau whatever. Because we are here, we are open. It means that not open for the student ya, but school is already open from 20th of July, fully open. Tapi murid mungkin masih akan belajar virtual.
Oke. So what's for sure is on July 20th, when the first day of our academic year, for sure the teachers will be here at school in their classes, teaching from their classes, whether it's in, even if it's not in class, then definitely virtual classes, but the teachers will be here. And if you need to meet any of the teachers, please feel free. We have an open door policy where you're welcome to kind of come in and ask the teachers if you have any concerns about the education, if you have any complaints, or if you have any feedback even, to further better our school and to further better the education of your children. Oke, ini ada komen, I'm sure school will put students safe first. Okay, and then just an Agree. idea. Totally agree. Could there be some kind of video simulation according to the JMS new normal safety measures? Jadi ada masukan ide It's a nih, good Bu. idea. Yeah, it's a good Apakah idea. Yeah. untuk bikin video simulasi. Jadi kalau misalkan dari video simulasi ini mungkin nanti kita akan menunjukkan safety protokolnya seperti apa kalau misalkan sekolah sudah berlangsung kembali. Nah, mungkin bisa dijelaskan sedikit Bu, kira-kira sejauh ini safety, maksudnya protokol kesehatan seperti apa yang sudah kita siapkan di Jakarta Multicultural School? Pertama, itu yang kita siapkan yang sangat basic ya. Sangat basic bahwa everybody have to cover their ini pakai masker, terus hand sanitizer, cuci tangan, dan juga jarak distancing ya di kelas. Karena memang kebetulan jadi ini kondisi yang dalam situasi sekarang juga mendukung, yaitu rasio murid dan guru di kelas di JMS kan tidak terlalu. Jadi distancing di dalam kelas bisa dijaga. Jadi jarak antara satu meja dengan meja lain itu juga dijarakkan, sehingga itu akan kita pakai atau basicnya itu dari science base ya. Kita akan science base bagaimana jarak itu seperti apa, how to cover everything, how to cover mulutnya atau situasi belajarnya, gurunya seperti apa. Jadi itu kita juga sekarang sedang melakukan simulasi terus-menerus. Dan ide yang bagus tadi, kata parents, bagus. Kita membuat videonya, okay, we'll do it, gitu loh kan. That's right. So it was a good idea. Was it Miss Letty? Yeah, Miss Letty. It was a good idea. Miss Letty definitely will think about doing a video of a simulation for the protocol. And with regards to the protocol at GMS itself, right now we are doing a lot of simulations within JMS based on scientific data, based on what we've heard from the ministry of how to roll out classes right now, because JMS classes, we condone small classes, so it's really conducive to this pandemic of the way of the social distancing in classrooms. So we still have to take a look at how inside the class, how kids, how far they have to sit, other than the basic protocol of like covering face covering, hand sanitizers, and teachers. So really right now we're doing a lot of simulations, but definitely maybe you might want to wait for that video for the protocol simulation. Definitely it's a good idea. Ya, jadi memang Ibu. Oke. Enggak, kan sekarang ini saya hanya mendiskusikan bahwa JMS akan siap dalam kondisi apapun nanti. Apakah kita harus buka tanggal 20, kita siap. Dan kalaupun kita tidak akan, pemerintah mengatakan belum boleh buka tanggal 20, kita juga akan menyiapkan. Siap. Nah, mungkin nanti, apakah minggu depan atau the other following weeks gitu ya, itu juga kita dari, mungkin Momis nanti akan juga mendapatkan informasi secara live dari pihak sekolah. Jadi mungkin Miss Windri atau Miss Cora atau Mr. Cory juga akan melakukan live video seperti ini untuk menjelaskan lebih detail protokol in class-nya seperti apa. Jadi mungkin juga akan kita lakukan. Jadi don't worry, we will keep you informed all the time dengan perkembangannya seperti apa.
Yeah, that's right. So regardless whether it's home-based learning or in-class learning, we're prepared. In the coming weeks, possibly we're going to do a live with one of the principals or vice principals or the academic leaders to maybe interact with you more and Yeah. so that you can interact with them more and ask questions in regards to the new protocol of in the new normal for the new curriculum. Ya. Nah, mungkin kalau misalkan Mamis masih ada yang mau bertanya, boleh silakan, kita masih ada waktu sekitar 15 menit. Ternyata kita udah ngobrol. Bisa Kita udah ngobrol 45 menit. ya. Jadi Iya. kita masih ada waktu 15 menit. Kalau misalkan Mamis ada mau pertanyaan atau ada ide lagi mungkin atau ada pendapat, boleh langsung di drop di komen bawah. Nah, sambil menunggu ada pertanyaan nih Bu, saya ada pertanyaan lagi. Kalau misalkan tadi kita udah siapin safety protocol kayak semacam hand sanitizer mungkin, terus cuci tangan, terus nanti peraturan memakai masker dan lain-lain. Kalau dari kesiapan sekolah sendiri dalam arti staff, mungkin guru, kira-kira apa yang sudah kita persiapkan nih Bu? Apa yang sudah dipersiapkan nih untuk para Pertama, kita pengajar mungkin? selalu sosialisasi dan simulasi dengan guru-guru tentang the new protocol. The protocol of new normal itu selalu kita simulasikan. Dan juga di sekolah kan selalu ada yang namanya professional development. Professional development buat guru-guru, bahwa professional development juga dalam hal kurikulum, pedagogikalnya, bagaimana untuk mengajarkannya kepada murid, dan juga untuk professional developmentnya untuk ini the new protocol, the protocol of the new normal. Jadi itu juga selalu kita bahas. Guru di sini kan juga harus bertanggung jawab secara penuh terhadap kelasnya. Nah, bagaimana dia bisa memaintain kelas, bagaimana dia juga bisa memaksimalkan proses belajar mengajar, apakah itu dalam in class pelajaran atau home based learning. Jadi tetap kita selalu menyiapkan guru-gurunya untuk itu. Kita akan meminta secara serius guru juga memperhatikan hal-hal seperti ini. So for those mommies who are curious about how GMS is preparing ourselves, so our staff and our teachers, so we do what we call a professional development, in which those days teachers not only get a refresher on how to teach, but also how to roll out the new protocol for themselves and for students, because, you know, at school, of course, teachers are responsible for your kids, so we want to make sure that everybody is safe. So we do simulations at school during the professional development for teachers and staff. Jadi nantinya apapun kondisinya, apapun keputusannya, apakah nanti kita belajar online lagi ataukah harus masuk, itu semua sekolah sudah siap ibaratnya apapun keputusannya nanti. Ready for you. Ini ada pertanyaan lagi. Another questions from some moms. There are 2 time slots to choose from in the survey. Is it there are going to be 2 shift for classes or just one either morning or after lunch? Jadi pertanyaannya ini ada 2 slot waktu, apakah nanti akan dilaksanakan dua-duanya ataukah nanti hanya pagi atau hanya sore saja? Pertama itu kita akan, kalau 2 slot itu artinya kalau kelasnya besar itu akan kita bagi 2. Juga untuk kegiatan-kegiatannya itu akan kita bagi. Jadi kalau nanti kelas yang pagi masuk, itu dia akan menggunakan fasilitas di mana saja, karena kan belajar ini kan bukan hanya in class, juga ada out class-nya. Jadi untuk aktivitas yang di luar kelas itu kita akan mempersiapkan yang mana, apa kelas-kelas berapa saja yang siap, dan kalau yang juga after lunch itu untuk aktivitas di luar kelasnya seperti apa, supaya tidak crowded ya. Dan untungnya, mungkin saya juga mengatakan ini adalah suatu hal yang untung juga, karena kebetulan kan lingkungan sekolah kita cukup besar. Jadi karena itu kita bisa memakai semua tempat itu sebagai sarana belajar. Kita akan memaksimalkan itu juga, dan mungkin saya juga mengundang the mommies juga bisa drop by ke sekolah, bahwa kita sekarang ini juga ketika kita sedang home based learning, James tidak pernah tidur, tidak pernah tutup.
Jadi dari awal Jun tetap buka karena kita kesempatan untuk memperbaiki semua fasilitas. We are doing our best untuk memberikan fasilitas yang terbaik buat murid-murid, dan sampai sekarang kita juga melakukan perbaikan yang signifikan di sekolah. Jadi ada banyak kejutan ya. Nanti begitu ngeliat sekolah ada banyak kejutan pokoknya. Yeah. Betul. Yeah. So for the 2 time slots there, it's definitely applicable for those classes at GMS that are quite large. So we'll divide them into 2 groups, which is according to the protocol for social distancing. And because, during the first group or the second group, whenever they're in school, or if we decide to open the school and whenever they're in school, they're able to use the facilities as normal because the numbers would be quite small. On top of that, in terms of facilities, during this pandemic, it's also a reflection of JMS that we reflect on ourselves and how can we further serve parents and students better, whether it's facilities, whether it's teaching. So please pop by. We're never asleep, as Miss Nana said. We're 24 hours. We're here thinking, what can we do to make GMS better? So if you have any questions or concerns, or if you want to just, before you make a decision on whether or not you're ready to have your kids come into school, you can just come into school, take a look at our environment, and see whether or not for yourself you think that we're ready. Ya, ini udah ada yang excited nih Bu. Can't wait to come to our school again katanya. Terus ada lagi. I confirm that I saw a little of it. Oh, ini dari bocoran foto-foto kayaknya ini. Can't wait to see our school. Iya, jadi emang udah banyak surprise yang kita siapkan di sekolah. Jadi nanti mungkin Mamis misalkan lagi iseng, aduh pengen lihat nih, udah kangen, udah lama gak ke gym, mampir sebentar diintip. Nanti juga kita akan coba bikin session IG live yang kita akan bikin school tour sedikit. Mungkin di pertemuan selanjutnya gitu. Mungkin Ibu sebelum kita tutup ini ada tinggal 10 menit waktunya. Mungkin ada pesan terakhir terkait some closing remarks. Ya, closing remarks terkait new normal di dunia pendidikan nantinya untuk new academic year. Ya, saya sangat paham concernnya parents seperti apa. Kita harus berpikir for the best for the kid. Tapi kita juga harus berpikir bahwa jangan sampai juga anak-anak kita juga kehilangan masa mereka berinteraksi, apakah itu virtual atau tidak, sehingga GIMS akan membuka sekolahnya kalau anak-anak pengen bertemu dengan guru, pengen melakukan konsultasi, pelajarannya ada yang memang sulit mereka pahami ketika mereka virtual. Itu kewajiban kita, sehingga sekolah akan tetap buka, parent bisa tetap bertanya, murid bisa datang bertanya. Tapi yang ingin saya katakan adalah bahwa GIMS itu tetap ingin memberikan yang terbaik buat murid-muridnya. Kita ingin memberikan baik fasilitas maupun kesiapan guru maupun kurikulum yang terbaik buat muridnya. Sehingga nanti ketika situasi sudah normal dan sudah bisa murid sudah bisa kembali masuk sekolah, kita berharap GIMS akan menjadi tempat yang baik, tempat yang nyaman. Tetap kita mengatakan free bullying school. Jadi itu yang selalu kita tanamkan sehingga anak kita betul-betul maksimal dalam memanfaatkan waktunya untuk belajar. Okay, let me try to encapsulate your words there. It's a bit long, yeah. So GMS, we really do try to understand, and we do understand that it's very difficult for parents during this new normal, whether it's education or even just to kind of keeping kids occupied. So during July 20th, we're keeping the school open during school hours. So if your children feel that they're bored at home, or maybe face to face on virtual meetings are not enough, they can come in to meet their teachers to whether ask questions or just to interact. I think right now the concern is, especially for a lot of mummies, is the socialization and the interaction they have with not just their friends, but with
with people in general. Yeah. This isolation, especially for kids, it's important for them to develop their socialization skills. So with that, the response for GMS from GMS is that we keep our doors open for you. So if you feel like you need to come in, please, you are welcome. Whether or not the school will do in-class or home-based learning, kids are still welcome. Although we will definitely roll out a protocol, but please do not feel like you cannot come to us if you need anything, or even if it's just to complain or give us feedback. Please, we're open. Ultimately, what we're trying to say is that whether it's through the teachers or facilities or the teaching methods, we try our best to strive for the best for your kids and also for you to feel comfortable. For you to have your kids study at GMS. And the hope is that everything will go back to normal, and once it does, GMS will remain in your hearts, a good choice for your kids to study, also a bully-free school. We still maintain a bully-free school. So hopefully, when all is said and done, we try our best to give the best. Nah ini ada yang komen Bu katanya lebih excited daripada anaknya nih katanya mau That's okay, we accept. Terus ada komen juga, iya betul ya, kita di JMS ini juga merindukan anak-anak. Yes, betul. Dan it's not school anymore gitu loh. Jadi iya betul. Yes. Ini ada komen juga, kita memang harus saling kerjasama untuk menghadapi pandemik ini. Stay safe everyone, stay safe. Ada Ibu Sita juga. Ini great talk, Miss Sarita, Miss Nana, Miss Karen. Thank you Ibu Nana, Miss Sarita, Miss Karen. Nah ini topiknya. Terima kasih sudah bergabung di live kita hari ini. Ya. Oke, sebelum kita tutup, Ibu Nana, sebelumnya saya mau ngucapin terima kasih banyak atas waktunya, Bu. Yes, thank you for your time. Terima kasih. Udah ngobrol-ngobrol, ada Mamis juga, udah banyak yang ikutan. Thank you. Ada Mamis juga, udah banyak ikutan hari ini. Buat parent yang sudah join dengan kita, terima kasih banyak. I hope to see you at school. The school without student is not the school. Jadi kita That's true. kita juga parents dan juga dengan student. Thank you. Iya, betul. Ya. Nah, Thank you. betul. Kalau misalkan ada yang kelewatan mungkin IG Live Talks hari ini atau terlambat tadi lihatnya, nanti akan kita posting juga di Instagram Jakarta Multicultural School, di IGTV-nya itu ada di @jakartamulticultural.school, dan minggu depan juga akan kita upload di official YouTube-nya Jakarta Multicultural School. That's right. So if you either you jumped in half of the session, or you know somebody that wants to hear the session but couldn't make it, we're gonna upload the session at jakartamulticultural.school, and next week we're gonna upload the session into our YouTube channel jakartamulticultural.school, so you can stay tuned there. Ya, dan juga minggu depan kita akan ada ngobrol yang gak kalah serunya, yaitu kita akan membahas tentang traveling di masa new normal. Jadi tadi kita udah membahas education, hari ini minggu depan kita akan membahas tentang jalan-jalan traveling di masa education dengan tamu yang juga gak kalah spesialnya gitu. Jadi stay tune terus di Instagram jakartamulticultural.school. That's right. I'm sure everybody is tired being quarantined at home. So next week we're going to talk about traveling in the face of this new normal. Is it safe to travel? What to do if you want to travel? So stay tuned next week at jakartamulticultural.school for the next week's session. Oke, sekarang kita tutup aja. Terima kasih banyak sekali lagi Bu Nana. Thank you. Terima kasih semuanya sudah bergabung di live kita. Thank you Ibu, stay safe semuanya. Kita ketemu lagi di minggu depan dengan saya dan Karen di JMS IG Live Talks. Thank you. Bye. Thank you everybody.